我现在在 Surrey Hills， 然后要去吃 brunch。昨天刚刚考完试，今天要快活一天。树也超级好看，我的天呐，春天怎么这么好，有这么多漂亮的东西出来。嗨 ，Hello。Matcha French toast, pancake, salmon salad, salmon belly salad。可以提供花作为这个装饰来拍照，超好的。嚟食 brunch 係影相。现在走路去 gallery。傻。来到了 Jacaranda 这条街，因为走过去是顺路会经过的，今天开的更加茂盛啦，好美啊！哦，點解冇我？我喺邊度？到了一串的 Jacaranda， 超級好看。关门了，所以我们现在就来到了 City。现在在这个皇家植物公园，找到一个位置坐下吃蛋糕，哈哈，就是这里啦，蛋糕就是这里。我们现在就坐在这里吃着蛋糕。Be cool, come on, give it to me straight, cause I hear you, anything you wanna say to me. Please do me like any other day, say the word of it. 超级无敌大。Tell me something good, yeah. Tell me that you love me so. 有一个拍广告的背包广告的，叫我们帮忙帮他拍这一个。他要拍这个背包。天哪，这朵花好大！在讲 Magnolia grandiflora， 好神奇。Tell me what you know, what I don't know. Where you won't go's where I won't go, and tell us all about it. Let me in your